वर्तमान समय समस्ते आम असहाय हो जाइए एमती एक पांडामिक समय आसी कोरोनार एमती द्वितीय लहर समस्त को व्यतिव्यस्त कर सारा भारत वर्ष वर्तमान एक रकम जमी महामारी तांडव रचुची समस्ते भयभीत परिस्थिति अच्छा परिवेश अच्छा आम सरकार यही महामारी विरुद्ध रे युद्धम देही डाकरा देइछि एवं प्रस्तुति सह विभिन्न प्रकार कार्यानुष्ठान ग्रहण करुचंती। आज लॉकडाउन आयाम आरंभ होइछि ओडिसा रे एवं एही परिप्रेक्षी रे चलित वर्ष जेभली भाव में कोरोनार मुकाबला आरंभ होइछि से आम विभिन्न स्तर में आलोचना करुचे। गत वर्ष जितेबाला कोरोना होइतिला से समय कोरोना को सम्मुखीन होइतिबा एमिति किछि व्यक्ति विशेष जो माने कि लोक मानक सहित सब समय रुहंती से माने वास्तवता जानिचंती जे किभली भाव में एई पांडामिक लोक मानक वर्तमान जर्जरित अवस्था रे आनी रखि दैछि एवं किभली भाव में असहाय परि हेउचंती लोक धनी हुंतु कि गरीब समस्ते या आगे असहाय। गत थरर जो कोरोना मुकाबला थिला ताकू दृढ़तार सहित जे मुकाबला करते वर्तमान से भली जड़े व्यक्तित्व आम सहित अच्छा भुवनेश्वर उत्तर निर्वाचन मंडली तथा भुवनेश्वर सांगठनिक जिलार उपसभापति अच्छा विजु जनता दलर संतोष नाथ महोदय आलोचना करवा वर्तमान पुणी थे कोरोना सारा भारत वर्ष में ओडिशा नुहे भारत वर्ष में धन जीवन को अस्तव्यस्त कर देउछि। वर्तमान परिस्थिति बंचिबा मुस्किल हो गलानी सरकार पक्षर आज लॉकडाउन आरंभ होइछि कौन प्रतिक्रिया रखिबे गत थर कोरोना को केमती देखिथिले चलित थर केते प्रस्तुत अच्छा कौन सब कार्य हाथ को नहीं केमी विरुद्ध में लड़ाई जारी रही केमी आप निर्वाचन मंडल लोक मैंने सुरक्षित रही पारे सारा ओडिशार लोक मान कौन वार्ता रही बर्तमान विगत दिन में जो कोरोना चली बर्तमान सेकेंड स्टेज आसा भितर लोक मैंने बहुत असहाय हो पड़ते बर्तमान लोक एत भयभीत हो जाती धनी गरीबर किसी सीमा ना लोक केवल जीवन बचाई तार गोटे सूत्र है जे आमे मास्क पिंधा दूरता रखा सानिटाइजेशन हवा निजे आग निज परिवार रु आग सुरक्षित रहा निज परिवार जदि आमे सुरक्षित रखिपर सब सरकार नियम मानी ताले आमे परिवार सहित गाँ गाँ सहित देश राज्य सबू जाक सामान हो पार जदि आमे निज जीवन को बचाई सरकार आमको कहते जदि आमे से सतर्क न रहा ताले आम जीवन क्षति हम सरकार तो आमको सतर्क कराउछंती आमे सतर्क न रही जदि फुलाफांगिया होइकी बुलिबा जदि सरकार नियम न मानिबा सानिटाइजेशन न करिबा मास्क न पिंधिबा दूरता न रखा तेणुक आम निजे हवा सहित आम परिवार को भी आम पकई दे पार खराब रे तेणुक बर्तमान एमती परिस्थिति होती जो कहती निजे बचिले बापर ना तेणुक निजे बचाई आम आग संग्राम करवा पर को बचाई आम ताठू दूरता रखा। गत थरक जो कोरोना आसला से आम नूतन थिला विभिन्न प्रकार कार्यक्रम आपण मैंने हाथ को नहीं चलित थरक कौन कार्यक्रम हाथ को नहीं स्पेशली आम कह कलारहांग अंचल और 5 पंचायत आपंकर कार्यक्रम मान अनुष्ठित होता है ये लोक मानक केमती सचेतन करचंती लोक मानक पाखरे केमती आपण पहुंचुचंती लोक मानक केमती उपदेश दउचंती केमिति युद्ध कोरोना विरुद्ध रे चली वर्तमान आमे लोक सब माने टीवी देखिकी लोक सतर्क होउचंती निजे निजे सतर्क कराउचंती सेति आमे हमर ए जो 5 पंचायत एठी आमे समस्त गोटे परिवार भलिया चलू से हिसाब रे आमे समस्त को वार्ता दउचु जे आग निजे निज गाँ को आग सजाड़ बाहर कथा आमे परे देखिबा निज गाँ को सजाड़ केमिति कोरोना दाउरु आमे रखिया पाइबा आमे सेथिरे निजे मास्क पिंधिबा सानिटाइजेशन करिबा लोकन को प्रबताइबा जे बाहर गहली जगह को जानतनी सरकार जो नियम देइचंती आमे आजिटू सरकार लॉकडाउन लगेइचंती से लॉकडाउन को जदि आमे सफल न कराइबा हमर क्षति हम तेणुक आम से लॉकडाउन को सफल करने जो कहते परिवा आने आम चलिकी जावा आम गाड़ी वर्जन करवा आम चलिकी जाती काम से जावा संगे संगे आसवा घर को घरे आसिक घरे रुहतु सुस्थ रुहतु से हिसाब से समस्त को सही वार्ता दि जाऊँगी आम 5 पंचायत लोक सतर्क अच्छा सचेतन अच्छा सब यही सरकार नियम को मानिकी आगू को केमी निजर जीवन रक्षा करेंगे से संग्राम कर सबुठ बड़ कथा जिते प्रथम लहरी थी कोरोना से समय आम देखा पाइलु आपण असहाय दरिद्र श्रेणी लोक मान पाखे पहुँचुते सेवा जोगई देउथिले गाई गोरु बुला कुकुर षंड मांकड़ समस्त संतोष नाथ पक्षर और जो युव गोष्ठी अच्छी सेवा जोगई दि जाउथला वर्तमान सेमती किसी प्लानिंग अच्छे आगु को असहायतार परिस्थिति जो आसो गोटे आवश्यक पड़ता लोक मान पाखे जमी आर थरक आप गत थर पहुँचुते एथरक सेमती कौन प्रस्तुति अच्छे नहीं विगत दिन में जो गोरु गाई से सडन जो आसीला लोक मैंने किसी माने सचेतन होउनथिले वर्तमान कौन लोक सचेतन हेलेनी लोक जो खाइबा निजे जमी संग्रह कर
ରଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଘରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ରଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସେମିତିଆ କାହିଁ ଏ 5 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉପୁଜିଲା ଭଳିଆ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଯଦି ବି ଉପୁଜିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର 5 ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି ସେ କାମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲକଡାଉନ ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ମାନୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ଲକଡାଉନକୁ ମାନିଲେ ହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ି ପାରିବା ଯେଉଁଠି କରୋନାର ଯେଉଁଠି କେସେସ୍ ଆସୁଥିଲା ସେଠି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଏଥରକ ସେମିତି କଳାରହାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ହଉ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ବି କରୋନାର କିଛି କେସେସ୍ ଆସିଛି ସେମିତି କିଛି ଆଖି ଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ? ନାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି ଯେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଲୋକ ସତର୍କ ନ ରହନ୍ତି ଏ ଲକଡାଉନକୁ ନ ମାନନ୍ତି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ବି ଉପୁଜିବ। କିଛି ଲୋକ ବି ଲୁଚେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ଘରେ ନିଜର ହେଲା ପରେ ବି ସେ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟିଂଟା ଦୂର ରହୁଥିଲା ଏଠି ପାଖରେ ଏଇନା ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିକି ଆସିକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ବହୁତ ଲୋକ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଯଦି ହେଉଛି ସେ ଯଦି ଆମକୁ ନ ଜଣାଉଛି ଆମେ ସତର୍କ ରହିପାରୁନୁ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏକୁ ଲୁଚେଇବାର କିଛି ନାହିଁ ଏ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଔଷଧ ଖାଇକି ଭଲ ହେବା ତେଣୁକରି ଜଣେ ଲୁଚେଇଲା ପରେ ସେଇଟା ବ୍ୟାପିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ତେଣୁକରି ନ ଲୁଚେଇକି ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଜିନିଷ ମୋର ହେଇଛି ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଠି ଘର ପାଖରେ ମେଡ଼ିକାଲ କୋଭିଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ତେଣୁକରି ଆମେ ସେ କୋଭିଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ଲୋକ 5-7 ଦିନ ରହିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସିବେ ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କର ତଥାପି ବି କିଛି ସଚେତନ ଅଭାବ ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ କହିଲେ କାଳେ କିଏ ମୋତେ ଖରାପ ହେବ ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେ ଜିନିଷ ଲୁଚାନ୍ତୁନି ଯାହା ହେଇଛି ତାର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ତାକୁ ଭଲ କରାନ୍ତୁ। ସୋମନାଥ ଜଳେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷେଶ୍ୱର ଆମର ଏଠି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ସହିତ ନିଜେ ସଚେତନତା ରହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଛି ଆମର ଯାହା ଯାହା ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ 5 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଉଣା ଅଧିକା ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଏ ମହାମାରୀରୁ କେମିତି ଏଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ସବଳରେ ରୁହନ୍ତୁ ତେଣୁକରି ସେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉପସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ ନାହାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗତଥର କରୋନାକୁ ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ସେଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନି ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ସେଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଗତଥର କରିଥିଲେ ତାକୁ ଦୋହରାଇବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଭଳି ନେତୃତ୍ୱ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କରୋନାର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ସେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଞ୍ଜଣାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତୋଫାନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସୁଧୀର ସାହୁ ସଂଯୋଗ ଟୁଡେ।